budaya tolong menolong dan merasa bahagia ketika ada tetangganya yang ikut berbahagia tuh jarang ditemui di banyak tempat. Itu ya Mister ya. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us, and today I bring you Yes, assalamualaikum everyone. Yes. Aziz here again. Thank you so much for coming, Mr. Rajesh. And thank you so much for keep making reaction video in this Yes, condition. ya Allah, Masya Allah, betul. How does gitu. it feel so far? Alhamdulillah, besok hari Sabtu datang lagi untuk treatment lagi gitu. Tapi alhamdulillah sih setiap kali pulang dari treatment tuh ada rasa baik, Improvement jadi ya. improvement gitu, dan insya Allah besok di hari Sabtu yang ini yang apa namanya Shoulder yang itu? shoulder yang keluar gitu bisa dilepas Oh, ininya, gitu. tapi sudah selesai ke? Sikit-sikit masih rasa nyut gitu, oke. tapi alhamdulillah way much better than before. So Kita doakan gitu. semoga Mr. Sastra kembali pulih segera. Amin. Kita semua yang sedang berbaring sakit ataupun sedang diberikan Allah cobaan, semoga kita semua bisa melaluinya dengan baik. Dan Amin. insya Allah Amin. semua kebaikan dari Allah untuk kita semua. Betul. Seperti itu. Tiada Dan habisnya. ya tidak habisnya Amin. gitu kan. Amin Allahumma amin. Oke, nah Mister, hari ini ada sebuah video yang menarik banget nih yang dialami oleh seorang bule atau macalah di Malaysia gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang kenduri, what is your definitions about kenduri? Makan. Karena kalau aku tuh kenduri itu kayak nikahan gitu nggak sih? Ya nggak sih? Kenduri kawin kali ya. Nikahan ya? Iya, Nikahan majelis ya? perkawinan ya. Perkawinan kan kenduri itu ya? Mungkin ya. Gitu kan? Kenduri itu seperti apa sih? pesta sih. Pesta kan? Kan ada kenduri syukur gitu kan, kenduri syukur ya. Gitu. Jadi kenduri itu macam-macam gitu. Acara di mana orang berkumpul bersama-sama gitu merayakan atau mensyukuri sesuatu kayaknya Gitu ya? Kalau nggak salah ya. Syukuran. Ya bisa gitu atau selamatan di sini Selamatan gitu. atau syukuran gitu ya. Nah, ini ada sebuah pengalaman daripada seorang bule. I hosted my first kenduri in Malaysia. Kanduri. Oh, kanduri. Kalau di Indonesia namanya Kenduri. kenduri. Seperti di sini kanduri seperti itu. Is he a Muslim? Oh iya ya, the background is I thought that this is Al-Quran. in musola atau in surau macam itu. Let's see everyone. Oke, 1, 2, 3. In Malaysia, a kenduri can mean so kenduri many juga. things. When someone's expecting a baby, when a child finishes school, when a family moves into a new home, or when someone Selamatan. simply returns back from Hajj safely, or maybe celebrating a wedding. My point is there's always a reason to gather. But this one, gathering. Berkumpul. this kenduri was different. It wasn't a big event or a major milestone or any milestone. It was simply about gratitude. It was about bringing people from this taman together, not because we had to, but because we wanted to. And it was my first time, alhamdulillah. Oh, dia nikah sama orang Malaysia. Sepertinya mu'alaf. From the Mu'alaf. inside, not just watching from afar, but actually helping to make it all happen. The tents went up, the tables came out, and before you knew it, everyone in the taman had a role to play. And that's what I love about life Aduh, here in the rindu sama. taman. Betul, You rindu don't banget nih need suasana to seperti ask ini nih. twice for help. When something happens, people just show up. They give you their time. Exactly. They give you their Mashallah. effort. And most importantly, what I've noticed, they give you their hearts. That's community. Beautiful. That's Islam. Whilst we were setting up, Mak Matua, my mother-in-law, she very kindly cooked and prepared food for everyone that assisted. She wanted to say thank you in the best way that she knows possible, Wow. which is through her amazingly delicious sadap food. She made sure that everyone who helped was well fed and felt Wow. rich. Let's say it was her way of saying terima kasih, but through action. And it reminded me actually of something that I read many months ago. Something that Prophet Muhammad, peace be upon him, said. He is not a believer whose stomach is filled while his neighbor goes hungry. Ya Allah. Islam teaches that sharing food isn't just kindness, it's actually faith in action. And that's exactly what a kenduri represents. And for me, this kenduri was personal. It was my way of saying thank you. My way of saying thank you to all the people in the taman that I've been around for the last 7 to 8 months since I reverted to Islam.
Subhanallah. They've all shown me so much kindness, patience, and sincerity. From masjids to here in Surau, the neighbours, the uncles, the aunties, the mat chicks. So many people have helped and continue to help me live and learn how to be a good Muslim. So I wanted to give something back, not because I had to, but because it felt right. Because Islam teaches us that gratitude isn't just said, it's shown. The next morning, everything came together. Cleaned the driveway, arranged the tables, made some space for the catering team, and around 11 a.m, the smell of amazing food started to fill. MashaAllah. People began to arrive, families, neighbours, friends from every direction. In total, I predict 120, maybe 130 people passed through our kandori on that day, alhamdulillah. And before we started eating, everyone sat together to recite Surah Yasin. Betul, That Yasinan. was powerful. The sound of the recitation, the calmness, the stillness, it felt like time slowed down. And it reminded me that Islam doesn't just live in masjids or surahs. It lives in moments like these when hearts come together quietly, side by side, united in remembrance of Allah. After the recitation, we shared the meal. Plate after plate, smile after smile. And honestly, that's when I felt like this isn't just an event. It's another reminder of how Islam brings hearts together. Allahu For the Akbar. 4 or 5 hours that the kandori lasted, I spoke almost entirely in Bahasa Melayu, the local language here in Malaysia. It was a really good opportunity for me to practice. But everyone was patient with me. They slowed down as best as they could when they were speaking. We laughed, and they helped me find my words at times. Subhanallah. That kind of patience and encouragement, that's what kindness looks like in real life. Just small acts of compassion that make you feel seen. Hosting this kandori wasn't about what I can do or what I can afford. It was about what I've learnt. I don't want to wait until I'm a perfect Muslim before I start living by Islam. That's the beauty of Britalasian across all the platforms. I'm learning and living Islam in real time. Learning, practicing, sometimes stumbling, but always seeking and pushing for growth and more knowledge. And through moments like these, I'm starting to learn what it really feels like and what it means to live by Islam. Not just believing it, but breathing it, practicing it, and building a community through it. There's a hadith where Prophet Muhammad, peace be upon him, says, "None of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself." That's what the whole day represented. Loving for your neighbour what you love for yourself. Warmth, respect, connection, and peace. By the time the afternoon sun softened and people started heading home, I just stood there for a moment watching. Full stomachs, happy faces, hearts connected. And I thought, 8 months ago, I didn't know anything about any of this. Now, not only do I feel welcome, I feel like I found purpose. That's what Islam has given me. Not just knowledge, but direction. Not just learning, but living it. And not just belief, but purpose. And if there's one thing that this kandori taught me, it's that community doesn't happen by chance. It's something we build together with sincerity and intention. May Allah bless everyone who attended, who recited, who cooked, and who shared. Amen. And may we continue to grow our community. One smile, one meal, one gathering at a time. That's the heart of a kandori, and that is the heart of Islam. I hope you enjoyed this video, guys. I enjoyed making it. Stay tuned for the next one. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini kadang-kadang orang yang menjadi mualaf seperti itu, mereka yang lebih kuat imannya, yang lebih ingin belajar, yang lebih ingin paham lebih jauh lagi dibanding kita yang terlihat sebagai seorang muslim dari awal Karena gitu kepercayaan ya. mereka tumbuh ya, Mister. Betul. Kalau kita kan memang dianugerahi identitas menjadi seorang muslim itu kan karena diwarisi. Betul. Ya kan. Di samping diwarisi juga kita Paham. menyelami Betul. sendiri dengan sendirinya, kemudian akhirnya iman itu tumbuh gitu Betul. ya, karena kita percaya pada pilihan pertama kita gitu. Nah,
Kalau mereka kan harus terpapar dulu oleh banyak sekali pilihan gitu kan ya Mister ya. Betul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalannya, memberikan hidayahnya untuk dekat dengan seorang pemudi Malaysia. Iya, yang pemudi menikah Malaysia. Ya entah masalah ini menjadi mualaf karena menikah atau memang sudah sejak lama gitu. Tapi memang yang paling saya rayakan sejak tadi adalah we celebrate the similarity gitu ya. Malaysia dan Indonesia punya budaya yang sama. Please don't rebutan. Aduh ya Allah. Itu biasanya tuh saudara-saudara kita gitu ya. Tapi ternyata memang budaya kenduri itu atau di sini selamatan gitu ya Mister ya. Itu semua tentang bersyukur kok gitu. Dan yang paling penting, yang paling membuat saya feeling very heartwarmed adalah ketika tidak perlu diundang orang-orang di Malaysia ini, orang-orang Muslim di Malaysia ini atau bahkan yang bukan Muslim gitu ya, melihat ada tetangganya sedang repot-repot gitu ya, melihat tetangganya ada yang sedang sibuk-sibuk holding an event gitu ya di siang hari gitu, mereka akan datang tanpa dimintai tolong, maksudnya mereka akan datang bersibuk-sibuk juga building the tent and then arranging the seats gitu ya, atau cooking juga bersama-sama dan bahkan reciting Yasin tadi kan bersama-sama sebelum mereka makan gitu. Jadi memang budaya itu yang saya kagumi dari Malaysia gitu ya, mereka berbahagia bersama-sama, mereka juga berduka cita sama-sama ketika ada temannya yang kesulitan, mereka juga merasa akan membantu, bahkan di beberapa atau banyak video juga kita melihat seperti itu. Budaya tolong menolong dan merasa bahagia ketika ada tetangganya yang ikut berbahagia tuh jarang ditemui di banyak tempat. Itu ya Mister ya, jarang ditemui di banyak tempat. Jadi di sini banyak sekali kebudayaan Malaysia juga diangkat gitu ya, makan-makan bersama-sama gitu. Tapi semuanya tuh nilai-nilai Islamnya senantiasa tertanam gitu loh Mister. Dan speaking of language ya Mister ya, if we consider world as a window gitu ya, cara membukanya kan pasti dengan kunci. Nah ya kan kunci itu adalah bahasa. Nah speaking of Islam as well, Islam itu kan rahmatan lil alamin gitu kan ya, rahmat bagi semesta alam. Saya yakin sekali bahwa saat ini Malaysia akan menjadi pintu gerbang bagi dikenalnya Islam secara internasional. Betul nggak? Karena masyarakat Malaysia berbahasa Inggris gitu. Jadi bukan hal yang mustahil bahwa Malaysia akan menjadi mercusuar kemajuan Islam secara internasional, dikenalnya Islam secara internasional, diterimanya Islam secara internasional gitu. Nanti di kemudian hari kita akan sangat berterima kasih pada rakyat Malaysia bahwa mereka sudah sangat open minded gitu kan ya, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin mengenal Islam gitu ya, dan mereka memberikan akses bahasa yang mudah dipahami gitu. Gitu kan, aku juga kemarin suka juga mendengar beberapa tausiah gitu dari YouTube. Pernah buka satu video gitu dan itu adalah ustadznya dari Malaysia. Bisa loh berbahasa Inggris dengan sangat bagus gitu. Compare tuh our ustadz di sini kan masih very traditional sedikit ada sih gitu, tapi mungkin bisa dihitung dengan jari gitu. Beberapa ustadz yang memiliki kemampuan untuk meluaskan atau melebarkan Islam ini nggak hanya di tanah Melayu, tanah Indonesia, tanah Malaysia, tapi ke mereka yang mungkin berbahasa asing lainnya seperti dan wow, dia ustadz. Aku kaget tuh kan, ustadz kita tuh mostly kayak berbahasa Indonesia ataupun berbahasa tradisional gitu kan. Ustadz yang saya buka videonya itu dari Malaysia bisa dengan sangat bagus berbahasa Inggris. Ustazahnya juga saat ini aku suka banget tuh buka ustazah. Nanti aku kasih tau deh ustazah mana. Suka banget melihat beliau memberikan ceramah tausiah dalam bahasa Inggris gitu. Itu kan bukan seperti kamu bilang tadi, bukan mustahil. Malaysia adalah yang memperpanjang dakwah ini lebih luas lagi seperti itu. Betul. Ketika mereka menggunakan ustadz dai dan daiyah menggunakan bahasa lokal gitu ya, atau di sini bahasa Indonesia, akan banyak sekali audiensnya gitu ya yang menjadi penggemar lah gitu tapi masih terbatas di negara tersebut gitu. Nah, ketika kita sudah bisa menguasai satu bahasa internasional, dalam hal ini specifically bahasa Inggris, maka dakwah yang kita sampaikan, nilai-nilai Islam yang kita sampaikan itu bisa diterima bahkan bukan hanya orang yang beragama Islam, tapi juga orang-orang yang belum mengenal Islam gitu di luar sana. Dan apalagi kita juga di-encourage untuk familiar with digital media gitu ya Mister. Ada YouTube, ada Instagram, ada banyak sekali platform yang bisa membantu kita menyebarkan nilai-nilai Islam ke mata dunia gitu. Dan saya rasa apalagi kita tahu
Malaysia sangat melek teknologi gitu ya, dimulai dari anak-anak sekolah kebangsaannya bahkan gitu. Bukan hal yang mustahil apabila nanti mungkin secara nilai kalau kita tahu bahwa tanah suci kita di Mekah, tapi secara nilai mungkin Malaysia akan menjadi ibu kota Islam dunia. Wow. We never know, Betul, right? we never know. Dimana idealisme Betul. ada di situ, Betul. kemudian pemahaman ada di situ, Betul. kemudian The second biggest Quran printing juga ada di exactly. Malaysia. Jadi mereka kan? sudah punya modalnya banyak sekali Betul, gitu. kemudian penulisan Al-Quran pakai tangan pun biasanya ada di Malaysia kita kunjungin Betul. gitu. Jadi ada tradisi dan modernity yang Betul. bergabung, bercampur, berkolaborasi menjadi satu. Maju terus, memajukan Islam dan membuat semua orang memahami Islam secara kafah. Betul. Tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi Betul. atau budaya Islam itu sendiri yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnatullah gitu. Tanpa ada menjudge dia Betul. gitu, tapi Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin gitu. Betul. Ketika when it comes to Malaysia. Jadi Islam dan budaya Malaysia tuh sangat berjalan Iya, beriringan betul, gitu loh, betul. Mister. Melayu. Orang mau datang, betul, Melayu, orang mau datang tidak dijudge gitu Betul. ya. Disambut dengan hangat, disambut tamu dengan disambut hangat, seperti raja, tidak ada seperti paksaan itu. gitu ya, hanya memberikan contoh. Itu pun kayaknya nggak memberikan contoh, ayo kita berikan contoh gitu, tapi bener-bener hanya menjalankan They just hidup do mereka. the Exactly. full character of Exactly. Malaysian people. Itu yang gitu. saya bilang bahwa budaya Melayu dan nilai-nilai agama kita tuh berjalan beriringan di sana. Jadi tidak ada paksaan untuk menjalankan sisi yang mana gitu, tapi secara tidak disengaja mereka memberikan contoh Betul. bahwa Islam adalah rahmatan lil Wow, alamin. ini 8 bulan udah bisa seperti ini ngomongnya, Mister. Ya Allah, luar biasa banget. Aku merasa Iya, merasa tertampar loh, luar biasa banget. Dan komunitasnya ini benar-benar berperan penting untuk membentuk karakter daripada Mat Salleh ini bisa secinta itu dia dengan Islam gitu. It's not easy untuk seorang mu'alaf yang baru untuk bisa konsisten, untuk bisa ada di posisi mau belajar terus, karena godaan-godaan itu pasti ada. bukan hanya konsisten, Mister, tapi juga ter-encourage, berani untuk menyampaikan hal-hal baik tentang Islam loh. Jauh, Dia betul. tidak hanya menerima informasi, Betul. Mister, Dia tetapi membagi gitu. Itu sih yang membuat saya sangat salut dengan beliau gitu ya, menggunakan platform yang dia familiar with gitu. Kemudian saya yakin dengan segala kerendahan hati beliau ini pasti merasa bahwa aduh pasti belum ada apa-apanya, tapi dengan kerendahan hati itu pula lah dia ingin sedikit sharing tentang apa yang dia rasakan tentang Islam di tanah Melayu gitu loh. Jadi itulah yang kami tangkap. Terima kasih for sharing your knowledge gitu. Terima kasih for your reminder. Betul, Masya Allah. Wow, menarik banget ya everyone. Thank you so much for this beautiful recommendation. Semoga ada pelajaran bagus yang bisa kita petik untuk kita bersama untuk bisa lebih baik lagi di hari ke depan. Oke guys, that's all from us. Hope you find this video good. If you find this video good, don't forget to sama if you're new to this channel. Please subscribe pada sponsor from us in Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bye everyone. Assalamualaikum.